Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Watukufu wa Komoro, ngambushiro idi ya shtati ya huo watukufu na wanasho hatu na wazaza hatu nana uwazi wa hatu wadunga yesita waitimizi ya her Mwenyezi Mungu ajalie ruhunde ze maana na ze faida za hetu ya Ramadhan nana yesita hese baraka za Mungu na mtume. Watukufu ngamina message le très important. Ikawe message yo, ça va toucher beaucoup de gens. La plupart ya hao nda sirajanyumeni. Okaya sirajanyumeni de ko ukantil ko gela mwana park. Wakuhamba tira Mungu rongo helianta. Tira Mungu njarma vie privée. E message yo nga mwarongo zo haso. Sirajanyumeni uhaswa desu wanaume. Lanzo je transmette message. Idi Mubarak Muhammad Najnas. Wajamalifu watukufu wa Komoro. E message loniyo gamina message. Ya mwanamsho hatu lopari. Ya lulwani mrumme mrumduhazi. Ikao wafanya kontra. Raile mrumshe hamba katutsahe mrumme yendeza. Wafanya kontra. Daene mbabaho wanahe raili ye mrumduhazi. Baada haleme wanahe. Hajua mrajina. Ya janyumeni. Ya biraho barini. Jelira biraho barini. Katsuona valeri ya mbabahe wanahe. Bambabaho wanahe nge mrumduhazi. Wafanya kontra, ye kontra yonga njia bama. Haukaya ni parana biema hadisi ni mwanamshe, shanti mjufumo ntidada. Ye hadisi tirambo kangabo zigzag, ika oblige. Wifa maji, ika oblige. Ni parambaba, ni jue mahadisi, ye mahadisi gamjonrongo ze mwanamshe we. Haukaya, vano unjua hanyu, wanasho hangu mjianti kabantiramu mimi wahuwa na washedasi. Mima na Mkomori ni wanaona mbizijilio. O ukweli miwanilie mwanamshe Mkomori ni mwanamshe Maori. Yoke na uparo jo change. Sha wakati kauga mjuenda tori ni wanasho haru. Nga joma biyani. Mtito hantu ukaya haini zo mjona biya. Mido rengaze de version. Njaparo hedar ma verso ya mzima. Murambo ya hakinu kainu di haki ya hemrumshe. Murambo ki hakinu di hakinu ya hemrumme. Unipara hunambia hadisi ya hemrumma. Ya ukaya mrumma hoa hufungua. Katsukila rohoda honi. Yode helu wanambia versi. Baada ntsidaba. Gamina kili yangu. Iko obligatoire ni pare mrumma. Ni jue verso ya hemrumma. Pourquoi ya hufungua? Ya hara ya ulaoda honi. Banda hunambia. Nsimjufumu wa ntsidaba. Amini akili yangu. Numaniliani. Numanzani. Mumtukuzani nywanasho hangu. Nana nywazaza hangu. Aboga mrambo ukaya mwanamsho hangu hunipara unambia hadisi. She hadisi yaho ikaflu. Hadisi yaho ikaflu. Banda ikaflu. Ika oblige. Ye mrumaho nijue. Ye verso yae. Haukaya helu wanambia. Nsimjufumu njaka mjufumu. Siramba ukaya. Ye hadisi unambia ukaiti. Homu swanifu na ukweli. Sijuaze kweli.
sinambwazo kweli gamjeni hurongoze mwanamsho hangu nilidini rongozo hope jimlifu watu sisi rajanyu meni watukufu wa jamalifu wa Komoro. Inu hadisi ya jili Paris nana hadisi jili yo Marseille encore sha emana ni jona be hadisi hindi dokaya iza Paris zindisi iza hunu Marseille ngizo moja ngazifanyishi hao na inu hadisi nji jili yo depuis très longtemps ya ho waze wa hatu wajahunu manga walolo andwasha hao haukaya bano ho ukweli la plupart ya hatu suwanaume na nyanyi wanasho hatu mkaukubali waze wa hatu wajahunu manga baada mkanza situation mkapre mlolo ni mrulona 50 60 na wenga wana 20 ans izo pia mkauzijwa kongo rumaduhazi shamkubalize ndola baada mkubalize ndola yija abasa gamanzweki hama romani ngo rumaduhazi na ndombe realite basi wanada murjuka uransi ya dunia inu si wanada murjuka uransi hunu karnaka ubaki leo kati jende kame mnafiki gamone realite gamono nzuroho yamba bawe manzani wangu gamono nzuroho yamba bawe ngojo ani we mwanamsho hangu gamono nzuroho yamba no watilo kapenzelea iyo de tafauti ya hangu ne difference ya hangu mimi tunamu nanyi wasaya gamjwambe hadisi avec respect amjwambe hadisi avec respect shema lana nzono sulida ya kera vir kema ouvert garamba kaze couple zinji zilo hunu manga yotsoke mwanamme de mrumdu haze mwanamshe de ulojeni haukaya winju hanyu mkaukubali wazewa hatu mkaukubali wajomba hatu na mkaanza situation mkaukubali wajomba hatu ni wazewa hatu na mkaanza makiritasi baada mkauyanza ika oblige mwambie nrabu kanga mwanzao alhamdulillah mwanika wana mzada nyinao shake jamba banunga arjoka mahaba yo uhisa garjoka couple yo uhisa garjoka relation yo jo uhisa yo tidaba sa yo depuis et makatam tume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hunre masahaba hatabasa ndola yo ujua twalaka yo farudi yo ujua ani ndola yo ujua manishani yo ujua tsinzani grahane jaja harma yesuje ya hema namshi ulo pari yani pari anambie mahadisia na tunda ye deuxième version ya hede mrumma na rambua ye realite ne verite ganjonu hurongoze mwanamsho hangu nilidini rongoze mrumme ikaudi ya hulo la yalo ya subhanallah nilidini rongoze mazababi kao mjanumeni na rudambila nazi kweli liletsi batani liti jiensi ya ukayasini wanadamu wawankese shosi kujua ukomelo ngajua tukiwa haswasanga mebe nyuanasho hangu mide ukomaniliani mide ukomtukuzani mitsi kubali mda mpwanisheo shausi kuna mabianera alitenyo wanawashe nyuo na mamide mde ukotuzana wa shadabu mduwa zauka depuis très longtemps depuis 2018 jusqu'à maintenant mide ukowanilie sharafa shahima na mshe mkomoro mzuwani mgazi jamu malina na maore yaboga mambioni ya ukaya yekaleo yesuje yimkaushiani na mrati hofanya unafiki ya ukaya weyekala udia mrumshe mitsulo dia mrumshe ils ont dit ça va vous toucher. Et en plus, ça va toucher tous les jeunes Comoriens. Rahani jaji harmwe sujet ya hangu. Gambesho lo marahaba ye message na ifanya juzi. Ikao tsika urongoza ye mjomba. Ya kahanza ya renge mwana mshahe ho Bretani ya mtseye. Gaboneda mwako utabia kwa baturamo kula hamba utseya. Wakula hamba hakantifando. Fiki hikeri mato. Gajoluma biani mdotukiwa haukabanu unju hanyu gamuyenga sura zamnu shaka mtwanze makali mabishauze kweli ye mjomba olati mkati mwanza ultimatum timiza ultimatum tsambeka hutowa ye mrumsha hoka hambaka ngojonike mrumsha hotwalaka ye kaka jarejeze mwana mshahoda honi dawa hamba sure ya mtraza ne mwanamshaho hataoda honi mwanamshaho banda hukanza ulale naye humambia ngojo mbulia yalo lo shadeka hubulia hulala naye we mjomba alhamdulillah tufanya ultimatum tuhambia ya ukaya eka husubutu huderaje mrumshaho
Yenswabili ngamjafishe mafoto yaho na bewede mjomba ya renge mwana mshwahe ujamanga ya kanza ya mtse. Alhamdulillah kujaderange mrumshe. Alhamdulillah kutsumtabisha ukaya huisha izo na hamba. Hudi huramba ukaya joli gol mempa. Gamufereshe yobo mjomba. Kuja mforse mwana mshwaho ya reje iho dahoni. Humhati iho ikaudo ya liyo. Ya wohu yelewe mesaji na yamba. Ntina bezwe makalboshi. Doka ya wewe welewe. Ya ukema na mwanamshwaho wa mrenga komori ya haja. Yode damu yaho mwanamshwaho. Ya woma nzeje mwana wa mzaya. Finalima hukanza umtse. Huwaja wa rome uharaziza. Sha alhamdulillah ye mesaji na yamba. Hurambu akantsuri gole. Hubaye hanywa, kutsutabishe mrumshe, hukubalie mwana ya bakiho, hatu wakatu jonra mrumme. Ya wakazi jahi savo, ukaya fanya tu pour tu. Harumo wanrua ume, wakawaja wa propose walole mwana mshao, utahemzima jia mlole. Alafuga mambo, merci beaucoup. Haukaya ureda na iti njema, njajo hanza, ike nje na bega muhafishe, ze sura zao usiku, shemana na bega mjuhafishe ze sura zao, deka uka usubutu unike mrumshaho twalaka. Hasibabu mrumshaho ya unaukaya sepa normal, urenge mwana mshaho lale nawe. Alhamdulillah, gamhutoso, wala gamhumido mnyezi Mungu, raidi tsaba makalima, huyaishia, ukaya izo kanza urende tinjema, mwana mshaho uo mwanao, kejabidi wanze ulale nae, finalima hurate mrumshaho nge ampe, nguvive ampe, hosoni maho nawe, kuja forse mwana mshaho ya rejo dahoni. Marhaba menjiba huishia. Sheza baki mtaishe mrume umnike. Wakomori gamjwa arme suje hango. Rane jaja arme suje na nzonrongoze. Si majoni raja nyumene. Nane mwanamshe. Ikawo nge pari. Ye mrumahe ya forse mrume ya mfungue. Ye mrume ya mfungua. Walona kontra. Ya nzo mrume ya lauda honi. Gamjoni hurongoze. Shimwana mamu. Gamjoni hurongoze. Shimjomba mu. Gamjoni hurongoze. Shimwana. Gamjoni hurongoze. Shimwana ma. Gamjoni hurongoze shimbaba. Watuko furani jajar msuji haugia hemwana mshaulu pari. Nani wanao mesira jayumeni. Luambia. O wanadamu hauye mwanadamu ikao. Yenda yavunzo msihiri homoroni. Yarenge kofure hom sihiri. Ya mapesa lona mahamita nyo kofure ya tsubulwa. Ndo mwambia do jilili ya bomkana baraka. Uhundu maswa. Wende aruma msihiri. Wende wavunze. Urenge mali. Ikawo. Zaka uhantiwa. Jezi undo msihiri urenge wende zaho subhanallah. Eze amina, neze alhamdu, ne hitima ijuka usomabo. Wallahi wawe hojiwona. Harumani zososo kangoro mahitima ngotojo juhamwa direct. Laani shetani utijue ne hitima, neze alhamdu, ne hitima juko soma, neze fatiha za umsiliniyo. Ba wallahi, faut pas jouer avec le fait. Nekeze madi mzihibao malahon, nekeze madi mzihibao harumeze daula, nekeze madi mdhulumowaru. Shaizo njo kwanza ni wambie rejeze mapesa. Fanya namna urege mapesa ya homsihiri. Wanzie na darua wendewa ya hensi. Wambengu tahosamaha. Ra homsihiri uo. Wajasoma fatiha zahaja. Kaga mjoka ya haina usiku. Wamsihiri ujodobe haze fatiha. Nehiti majosoma wallahi kena ufanya 3 jours. Haukai haini mru ya amini Mungu. Ya amini nizo ya mbao. Nizo ajuka ufanya mnezi Mungu tojibu Mungu. Wanula prepare mafundu wa jina watona kabuli. Zedu wa wazifanya ukwatsu amini ukaya ngazi jo ukiri. Haukanga wa mafundi ikao. Waujua ufanya dua. Wazungua wangu. Wambele wangu dua. Yeka hupare fundo la bofu. Yedua yangu ijama kubuli. Hewa izo kweli. Hewa ijama kubuli. Masha Allah. Njakau amini. Walande mafundi watatoneo. Abuga muhambiyo. Manadamu wewe wavunzo msihiri. Wahide kofuru wa msihiri ni hokomora. Rehema pesa raheja katrotari. Rahoja remaze fatiha za msihiri. Ikeye peshe dabu wavunzo msihiri. Warenge kofuru. Urejeze mapesa utaisama. Yode mesaji yangu njo hunika.
raheja katrota banga wanadamu wenjo ajuhamuo ikao wakana zankiliza hao wakawema wakatrankili na Mwenyezi Mungu hawajusamu gamlao harma bayo mna message mtiti na kaunike mwanadamu ekaitso kangu ni dungo gamjo harma message yangu message yangu ino gamrongozo si wanaumira janyumeni gamrongozo ye mwanamsho haku ikao ngujihundo pari rahane jako somwana ome wa janyumeni uka winjwa hanyu nyuka tarmwana parki mdokali ya tulamu ndo hamba ulaba na mafiti bahari ngara mwambia unise kweli bani tira mwekala wanguri menyele yo jakari lola wanguri menyele yo sendola ngara mwambia ni profifu na mleti sida tanisa hanyu haini mwanamme ya bali ya profi ya dialole mrumshi ya jimask il y a hunde interpersonnel il y a hunde faida Mwenyezi Mungu na mbaini le plus vite possible au kuwa na shohatu kwa jameli te profi wanashohatu kwa jameli te watabishiwa yojokolo la mrumshi na mlole hamahaba na nyanzo faida jaido ja apre shamdu na tijinansa ukaya gamodo na renge mzazi ola gena wana mabani hango shagamodo na mlole ili njo hunda mapapie ili njo hunda banu nolala mketi monziani hautsiba wangumbi na ukalia izede pulanzo jori mabieni zamano hauka wenjo hanyu ni kamlado kamna subuti mwajima doni himilia mdubu wana hanyu shaga mjolo kansi mdogwele hunwa jina unenda na itsinjema wenjo hanyu mjahunu mtoa jomba hanyu mtoa waziwa hanyu malahoni haurangu wazaza hanyu haurenga wazaza ikao wa stahiki wa mzaini karjamba mahaba vanu amul na padaji yonga zijua sheka mbalianra mubandari bili horija katutsa hariwone katutsa harespe katutsa hau binadamu katutsa hau silamu shahujwa kawe mzazi olange na mrumme shae mrumange mrumduhazi do henda nedena menye kupluila nrege mzazi ola ni mdomine hau chamfu hafikira mbi ili nikensiva la njoula la hanafasi na mhunga maisha hanafasi hudua zokawa la hura wajukumu gamjwa me message hangu gamrongozo manamshetso yulo pari manamshe wai hani para juzi mshele wa jana dia kauni para geni pare mrumahi watukufu mama Toiba longue vie à toi mama chérie que Dieu te protège inchallah à toutes les mamans du monde gamrongozo manamshe wai manamshe wai hani contact situndu ukaya haparoni fanya message rangu 2020 haukabanu mimi harmwana da mnudunga pia na nyima ami wa hangu rawana washura wanaume niwo na kamikedo afila numrongoza ni tsaila nisido hafili hawalaulia ti hulaulia gawajobi rama hantina paro hulaulia haukaya mimitsi niti mngu na balanda bokati zulu gamanzoni tsoveza ni dragon jamais j'ai jamais fait ça et jamais pensé ça nimloma ami wa hangu niwo na kamisido hafila numrongoza hahin avec le respect haukaya mrumshe ulona mrumme boshonga ipasi utitwanzishe mwanamsho iba kutujokange na mrumme haukanga wanadamu wa ujua wanja harmerezo walaulia mwanamshe ikange na mrumme même minute 1h du matin salut ça va tu vas bien sur messenger do joka bala gometo en conflit couple là haungometo zizane couple là yodemana mimi unjua hanyu ikanga gani ma amyo hangu miti jiono miti mjewili yuhamba respect haukaya unjua hatu swana umesufinga wena gawena ami mwanamshe kuna uparo calcule ewe ike na mrumme yekati na mrumme yengoto gombesha message faut pas envoyer le message au hasard hauka unjua hanyu kamsu calcule mbabaiha yodemana mimi nkosmuti tsabaka wama ami wahangu titorea wanawashwa kwamba ukaya miwa derange haukaya miu twadeti laulia wangeti laulia nitido jipuse no laulia mno winji gamjo vérifier mitido jipuse wala misido approche mwanamshi misido approche wanga namba ukaya salut ça va tu vas bien jamais gojo laulia ni laulia kujan laulia wetina laulia avec le respect de tout le monde haukaya mitira mugamba chaque jour mkinishe si hulaulia minui et 1h du matin how à n'importe que je veux
si meta en conflit ye couple ya wotsi binadamu yoti de shihangu kabati mdoba just mutabe ne tira modo na proche tira mokula onanjishia jamais contraire wangulo ko hafile onanjishia gam jondongosi ye mwanamshe woyi ye mwanamshe woyi hafanya ya latifu Mwenyezi Mungu narnike sitara na mwisho mwema na hikma mwanamshe woyi mwanamshe ikao halolo ani mrumme na mwabe tula mgunjwa mwavi prive bu makalboshi gamjo hamba mkusurihe mderanjehe mbone ha mbonyohe shaga mjo zamba avec le respect mwanamshe hatu woyi halolo ani mgena mrumme mrumahe mrumzeye mrumduhazi ikao wafanya yada ya hao Komor hamrenge Komor waja hunumanga deja wasawa vive 15 à 16 ans ngwa woihopari wazaya wana gona wana wane dene mrumahe baada hazawa na dene mrumahe waenshi ya mrume katina tufanya wa mjimzima she mwanamshe hanipara batina kana bia ezangozo ntipia gunshitaki yobotira banu mi mwanamshaho gamina tambu gamsufre gamihunda honi gamino wana yemrumahangu tanifungua katsukiri yala wahunda honi guntabishu damino wana subhanallah emrumahangu hanifungua guntabisho namnaji Gutsongo la lao dahoni, katsukiri ya roha, katsukiri ya deplace, na wasani fungua, timwamba ya rohe dezahe, katsukiri, guntabisho da mino wana. Samba ngu utabisho da wano wana. O utabisho hinri. Wamba hahufungua. Katsukiri la lao dahoni. Samba ma soeur, ya hadisi ya hoyongi yo flu. Désolé, ni benuli. Non, kabatsu ngoma ndizo. Omuhimu betuna muntu kazanu upare, ulanse message ya ho wanaume ikao wanadonga shahao nai wawafungwa tsokiri wendaza. Saba maswala nante sinema mkana baraka. Njamle sabazi ambabi parce que unipara. Hanipara usiku wa jana. Haneleze hadithi njakubali. Hanambia mruma heti mabani kelmere mruma. Hamba shauti mpare sabati na mpara. Je suis pas bête. Srengen numero hemru metsim para hadisi. Wakati na pare mrume yedu wakati mrume akaunambie hadisi. Rango ya jula uke mwanamshe kaja nambia. Isu anambia hindi. Hanifungua shaka tukiliendeza. Guntabisho. Situnde mrume ye mrume ngena 65. Situnde mrumshe ye mrumshe ngena 45. 65 45. Horohoni. Eba numrume ulona 105 ngu utabishoji. Mwanamshe ulo jweni ulona 45. Emrumaho ngu utabishoji. À partir de ce moment-là, et mwaname mbaba hanambie mahadisinga muhambiyo wobu mwanamsho hangu ika uhuni para. Ukanza uke polomiki wakati kaudo ulo mwi. Ria Mwenyezi Mungu. Emrume we yahulola heada. Ya balia hata ya huja ya hubeha manga. Ya jama zaya wana hoka ya mhomo zaya. Mazaya wana. Uloda wenaye. Ya tsona ya tuhufainia. Woti de mwabidi jo urejoda wenaye. Woti de manada mwabidi jo mtimeli. Eza fanisha hingi. Ola mbaba. Vale mwanamshe. Wakati kao. Hasare de ola mrumahe zembi. Hatombe amoureux. Hatombo amoureuse na mwaname ya janyumeni mumjini hawa yopari baada hatombo amoureuse ne mwaname ola wakatila hare mrumahe katushinda hamambie mrume ukaya kutushinda ole wanga mrumduhazi mrume ya hureda njema ya wanza ya wanziza ya hubeli mwena mafanya yada ya hubelia huja hunu manga wainshida wenaye uloda wenaye ya hufanya zenongoze zonte pia yenda hata retraite bahari sira la nyumeni la birobari ni la haja ribalia force zahe bahari gari mfanyao ni uchamfu
mtsonzo wa kibatani na mkome wa kibatani na mvuso na mradi wangu mahanyuka mtu wa stehi mawaona ukaya ngwaona maana bali huparisa moto ulo mchamfu et ça dure relatif même 10 ans de décalage même 15 ans de décalage c'est rien. Amour n'a pas d'âge, c'est vrai. Shabayamba kwamba respect. Eza fanyisha hili. Hajamwambia mrumme ukaya hatabishe mrumme. Hammeta en souffrance. Hamtabisha. Katsumni kamba ndu hala. Roha wende zaho. Mtsuhutsaha. Mrumdu hazi. Ikawo. Ebanu laumwe mrumme woy. Mrumme woy hadi waze famia. Rango usikwenda afanya ndola. Deni mwanamshola. Ye ada. Ya mrenga. Ya jamanga. Hadi waze famia. Hikatina hata fanya rume fami. C'est normal. Geno ananaswahe hunu manga. Geno anaswahe hunu manga. Gene famia hunu manga. Yode mana ya ujua ya la wahonda ni honyendaza. Hadi waze fami. Yode mana njuambia ni wadaza hangu. Haunyi ni waze wa hangu. Haunyi wana umekao de l'uabasa. Quoi souvent je vais te bloquer si tu oses te dire n'importe quoi. Je vais te dire. Parce que Dieu me dit chaka huja nyumeni hubali andrabo bo cinéma. Hubiri duba ay hubirimo. Gauna ulaba bo cinéma. Ou lancem na kalima mtite ba mjou bloqué. Eza fani shahiri wa tukufu. Hatabishe mruma. Eza fani shahiri. Eza fani shiha. Hamwambie mrumendeza. Hamtabisha. Hameta en souffrance mbaba hoana. Katina bia tsumreda. Bahari hajua mru ya biro bahari ni moto. Jeune mo mjini. Moto ikaonge na 25 ans. Moto ikaonge na 25 ans. Haukale foto la he moto gaminilo. Ola manamshi haringele foto la he moto la bada. Wanwa sahamlo la. Gamjone hadisi. Haukaba nune mkiravi. Risikiniane, ribenzane. Ripanso wana. Nuna tirengesha hawa shituna tamradi. Hashimeto hitwani hawa hamenye kuplu za wangu. Bambali nrabu. Iso nizo mtoza mrambilo. Gamjodo kali ya wangu. Dani gamambile uze kweli. Heni manada mujo. Ani zijo mtushe yabo. Ujo wana ukase pa la realite. Manada mikao ya bala nrabu. Ya bala uzulifu na ukoliza. Ya la wakomo ya jao na rida wangu nai. Kanomba ni nafasi. Ula mbaba mabiega mjukufanya. Inga mjuenda dahu. Konsina banu njoka huenda. Sirengele tretia hangu. Sikansi neshida mina ubo sheli. Hujago ntumeza mbele na Firauna. Finalima hunabiangu hoda honi. Amjoro hanende dahu konsina nafanyo hatu. Izo pia mwana mbaba nabia. Izo akabia mrumshe. Gamjoro hanende dahu. Nise komori. Nsina nafanya rumefami. Wananasho hangu kana uniroseve. Mwana mshana mambia ukaya yeka kujani funguwa. Ngojoro hawendeza. Ola mbaba bia yene ni dahu bosheri nufungu sabari hamba ni fungu ya ukaya ngamina mduna nze ya nlole. C'est comme ça on force. Gari force otwalaka. Ya mrikao ya huanza ya huanziza. Ya hunika kiltasi. Ya hufanya maisha. Izo dizo mwana kama fitu bo majiru. Gamfanya mbansinga sima beti gama juze ngozinu. Mdozi fanya sudo mabia nikaka sudo nai. Zidi zomanza mbali ya nrabo mbiri himo. Rija hunu. Grende nai kamsanza mabia. Gajo mabiani. Yezi jo mtushi ya jo urangwa ukaya kajajibwa nizo. Nansahe bangu jo ni Parisa. Gajo mabiani. Kanoza kakar mabiani. Panyimlade nyini. Yenje madore dene nai. Jendore nguwa jombatu wanroshe. Jendore nguwa zazatu hunu. Rwa minyela mondo zendule zao. Iso nizo mwana afdali. Wakatila hambia mjomba. Ula mruma. Ya uka ekango wanzo. Ubaki hunu hangu. So nifungua. Ngojojua ubaki. Na ye nyumba ila ya mbaba ni mwana mshe. Ye mbaba uha asume. Mrumshe gajaka urenga la kafu ha asume mshahara wahe angalezo ngozo nsipia. Yende hata ika obligatoire. Ye mwana mshe. Zango elisa jirihin. Amambie mbaba. Harumatambu ya mete ya usubise mruma. Juma umderange hata katumba shahula ya hala ili ya mdekuraje ndeza. Wakati ya bidi ale mbaba, wakati ya bidi ale mrumshe ngulo. Eza fanishahin. Awe hadi singe jao.
hamabia ukaya ngojo baki unuhangu shadeka hunifungua ngojo jwa udola la hofu konio ye mrumme mrumduhazi yafanye yarende na ikatina bahenda yode banu judum la umunu nyuwazi wa hatu na mwende mbio hata shana mdo fikiri ye mbanchi hani mru na fikiru handuzahe o washie mrumshe ufanye mrumshe waho hanyo ba maude mrumshe uo ngujo hudunga mrumshe uo ngujo hutowa o handuza ho kwa na uparo jo uharaya ngwajo uharaya wakati kao gojo uharaya yabonga jo mabiani nyuwazi wa hatu nana nyi mashababi mruna nze mrumshe yanze fami waho hanyu waho hahe mrumshe maudu ya mrumshe hudunga ukaya mrumshe kuplu yo ujo manishihana wesheleye banu joka urejei o wakati la mrumme kajakana suwa hatambu na mashaka ngojo hunga majirini wajo huya wadomba batani litsabe realite heni mwanadamu ujo utukiwa nizoramba wode mwanadamu uzifanyo haukabanu couple yo jo manishihana shawo so force mrume ya hufungwa bage mrumdu hazi yende judo ambaka c'est pas normal amwambie mrume ya ukaya kangu wanzo baki ampe mrume katunga mbandwe hala kashipiwa gashiliwa urahejani ejalesha hoda honi katula la normal gusho bababa nguderanjewa hambie mrume ya ukaya kangu wanzo ukiampe hono ndani ukanele fukola so ni fungu wanlolo na mangalie mrumdu hazi haukabano winjwa wa baba hatuwanshuhunu manga yema hawakoibela mema papier yetu kalati de mahaya hao o winji wa ubunguza yabonga jokema kiltasi hinge na 65 ans ijo mkinisha kangena 70 ans yaboze mvuzi pwa ulambaba gajakana tashwa hamfungua twala kanrao haukemwe namsha mfanya pression na mwisho baba ni mwana mshede anipara yanambia tulamgami na mrume ngodani hangu hanifungua ole wangu gunderange na botilolo ibidi arohendeza ola mrume hamransi ole ya resiste pendant 3 mois ya heida hata mrume ya jomransi kawajabira même pas un mois hende harenge ola motwa hemo mjini ye mrume womo mjini ye mbaba ye hawara womo mjini ya Latif motolo na 24 ans et madame Chege na 45 ans. Et mrumenge na 65 ans. Mrume kao kende hamlola hayada depuis longtemps. Hambela ujamanga. Ke mrumdu hazi katsushida urema ya Latif. Wakati la katsone mrumahe na hindu kutufikiro wanaho uluna oya. Ukaya o wanaho wajo konsidere mbaba hao. Eza fanisha hindu ula mrume hamfungua kajakana taswa. Ika oblige ya mfungue. Ni abaki ampe hadofikiri bala baki ampe mwambie mrumsho kaga njo ufungua shansi na ula wahondani gamjodola lava waelewa na helila hauke mrume hankese handhabu na taabu na mkira virdo zamba mwelewe realite kansu binadamu msinenge profi mwirenge mwiko mwitswane anyukaya tunamu dazadi semretsa sinema baba nyi msifanya umwe batisha mru mruga jajona ziko umle mani makode hauma be ukanywa nadamu wapeo mala hitima msowe lobi nadamu ola mrume hamfungua kajafanya mempa emwa hasi abo hende halolwa ne motola ngoda honi na kauni para hinde manamshi ye motola hamabye mrumshoka ya nsuhanza ye mbadawo ya baki hundani ya Latif kutuhanza ye mbabaho ikaongweshe lo sikuwaza lo abokalibosh ya lola mrumsh ya mbala ujaunu manga leo hamfungwe mrumshahi par force ili ya jobaki hondani yijawe mrume bende usahulole mwanamsh ngo force mrumshaho yatowe mrumahe mrutsona bantu bawenda go force ya mtowe mrutsona bantu bawenda Vane 45 ans et 24 ans c'est pas bizarre. Parce que comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le lamzaza hatu Khadija mahaba kajahia na ange shanga sarma ula binadamu na upeu ola motola mwambie mrumahe
bemrumsha ukaya towe mbaba we hunda honi abala wafanya kontra bada mbaba katina banu bamweda ohandu zahe kajafanya ohai wanashahe kajafanya hada kishane mrumshe ye mrumshe hamforse ya mfungue hapambiaga mjo ufungua banda hambaga mjo bakondani hakubalia ufungua ngondani bada ngondani yabo husi yabo tene mrumaho haumanipile utowe mbaba endeza mbaba huwana na mbaba halamuha ya jokaya ngambaki hoda honi banu baike gamjodona zontabisha shansi na bahweda ngamikaribunua na hangu Yemrumshe huni para ngonambio ili nifanye message yemrumaho ya roho dahoni. Ngamrudi nuhambie wewe laani shetani. Nuhambie wewe. Haukaye manaka unipara ili yemrumshaho ya rohe yendeza yembabaho wana. Kana uroha. Lidi nuhambie wewe wajanyumeni wewe. Wajawalola yemrumshahe mbabaho uluni 45. Wallah. Gojo hunda majitsu handuza. Nawe manamshe wallahi kuna uhunda hata maisha duniani. Ya maisha wahunda wa mruma ya hufanya maisha ya wanza ya hanziza mazaya wa mtowa ya hufungua par force wanzo mtoda honiende ya liwani maba hauyende yake kloshar wallahi na Mwenyezi Mungu mwanamshanga mrudinu habi hukawede wanipara ukanza una beverso ya nrabu wallahi na Mwenyezi Mungu johunde majito ya Musa na Firauna ngojwe majito ya Musa na Firauna doka ya Firauna edi alela Musa sha harende handu ya Allah harende handu ya Musa Mwenyezi Mungu hampinisi hijemba bawo hahulele hamahaba na nyanzo hahutukuza haukaza mharuma haubala hujamanga uhunumaisha finalement yembaba kutumona na valori hasibabu motro ari ya viraiho ya haja yabonyi nyuma janyumeni gamjoi vasi sura zanyu nkusuri hezero hombi zanyu banda mbali ya nrabo mjihanti wenju wa hanyu juma umenya zendola ya urongo wa zazahatu wajaji wa jomzani hauto wa jomba hatu ya ujokaye ya mjoka winjo hani ke jom tushen banda yode base ya hani shaga mjodo babuha kamna usubuti manlaiya kamna usubuti ya wepo minju kwanza njenu muhambi wewe ikanga wena roho ibidi wale ukaya wote mrumshe mzaze huo ibidi wale ukaya raidi hatuwa mbabaho wana ya mwanza ya mwanziza wewe gojo hunda majitu nana wewe manamshe wallah ye moto wakatu huta uongu juu ya lale bure ya juhe bure ya profite zemaliza ya hunde vanu ya lale ya fanye pax ya hunde papier ya hula wenda dunge motoa sur et certain subhanallah alafu ye miji hao ngwa jozi hadisi ngwa dazao na inu historikao ye miji ngwa joao ya latif kam karavi rasitiriana kam karavi ranzana hewe gamjodo haba tuiramu paso gamabwela adite gamtuki wao na mreti zero hombi mwanamshi hamado ikatulele yo wana mwanamshi hamado ikatulele ya mahaba ya yahunda à l'époque katulele faida ya hundo somo ngoma shangula ngomoto dari sira janyumeni si wa chafu au kasira janyumeni si wa chafu sufanya tupu tunel menyeze coupe gojo hono pia gojo tashe hitwa gojo fanya uchamfu komeye utonze gamjukema kalma onyamba gamtukea ni jeudi gojo komea gojo hono gojo mdungo gojo tashe hitwa gojo tonza arizila pia ngwanso menye mzazi yankili mzazi ya dunge mruma gardili mabieni bo makalbosh gamjo usikiti hazemuwo shanga njodo mabiani niwandika wo mjihansi harumeti inu kamtsutsaha o aloma célibataire shamkanti juma umenya zendola za wajumbani haukaya wenji na wenji wa jahunu warenge oandoshaho wajumba hao ekaraba mjomba timjomba hao tukaka mjomba hao ngabwarengo wajumba hao ikao do warenga ujamanga warengo wandu washe ngabwarengo ekaraba mjomba de mrikao ajoshinda yahuzae yabogarma biaoni ya latif Mwenyezi Mungu narnika hatima njema shababi kawo ngawe pari hura wajukumu ya hendo lau yembaba ikawo nge yabongula ngusufu ngutabiho bande mrumshe gumsubis banda wewe huja hulole mrumshe yembaba nge yabo humwambie mbaba ikawo humwambie mrumshe atowe mbaba ne kontra mbaba kensodani ngwaona wana wale watichi yemhunge na 12 ans Ils ont dit wallahi na Mwenyezi Mungu gojo regrette de toute ta vie jeune
Jeune homme, tu vas regretter de toute ta vie. Comme tina hata roho tutumenya couple. Ni wanasho hatu wazaza hatu na mkinaye. Mwanamshi wasorte depuis 17 ans, 18 ans, 19 ans. Wasorte, wainshine mruma, wainsha tawatimizi 40 ans. Kinaya. Zoye mruma. Timpaka kane force zambe na force zampundra. Timpaka kane mvuza shuno zamba. No. Na mkinaye hau respecte. Hau protege wana. Na mkinaye hau respecte. Hau protege oulanga. Na mkinaye hau respecte. Yeshara fasha. Haukaya mkaukubali zendola baada mkanza mje manga. Mkaukubali zendola baada mkamza mje Faransa. Haukanga jokaya hunu winjwa nasho hapo. Walolo ni wanadamu ikao walona tabiambi na comportement baada kwa tina situation shangwa kubalio wanadamu wala. Zila pia de maisha. Shanga joka winjwa hanyu kabala mkakomori kamjajo hunda hata kamjajo buluwaze hanyo. Winjwa hanyu mlo hunu kamjajo buluwaze hanyo hata. Kamjajo ni kwa hata bonjour komori. Shema na izo zonti pia banda hunu gojo honda mwa puhema nyo pia hawe hemi yomu gina nationalite gulungwa na shwatwa baga mjohulola haishide nae hata hamfanya uchamfu hata usukabde nsuhulola hende hangala mrajina haije sava vanu gojo kamna nationalite ga mjohulola hende hakade mna mwanamshola na ule mwanamshika kaja jo subuti ya mbe bonjour kawaka komora Chaque tina tachwa warenge makiltasianu wayarende do armu fatal. Warenge makiltasianu warende do armu fatal. Armu nucléaire. Wayirende do warumia. Ya wepo joka zaruma bien. Winjua hanyu ikao mchanu mena. Ukanyide mko katarumwa na park. Mko kadia. Turamujao. Mwanuona mbaya ze hanyu. Haukanyu ubaya. Haukanyu urambu wakamuhimiliwa ni shababi. Nurambo ke ya jabanu dunu shababi garjo mkali ya sheka hajaka na usubitiri mkali ika hajaka jobaze hanyo garumambia oni na mrechi wa upeu mwoneso ushababi wa hanyo ne mahaba ya hanyo neze falsafa mlonizo mtahe wanawashe watuna wanraume mrumie zankili mlonizo ni kapasite mlonizo mwadragi mwalole shamti jensu kaya ye ani yetala mloni yodo henda madrage wanrwa zazahat muamani senonro mahao ya latif shababi ngono nzuro hotsaha moto wa 20 ans 19 ans 18 ans 25 ans 30 ans même 35 ans uhadisi da wenaye umdrage izo gono nzuro kuna ushida hunda makalima shango do tsahe mzazahat ya lono mruma no wana wendo wado mtuna chenga njenu balele pusete aivanu sava sabongo jukavanu wemwema mzazola kaja kaupalisa wanamo tsawala boshi mumbebe gwamenyi house esprit wadiwa za ukaya wayeshi mahana maha yandola wayeshi mahana maha ya mahaba ketubidi wa hadalwa ni watoto wana makalbosh rajanyumeni haukanga mjikobu hari si rajanyumeni rizulu na mjitapili be wana walarmetini wazala ngwa wenji na mhundre namna za wadragi na mtahe namna ya udragwa na shohatu mwalole watilolwa ni magata na mtahe namna ya ulolwa na shohatu mwalole watilolwa ni wahili na mtahe namna mdragwa na shohatu mwalole ni watirengwa ni wajeni shaka mtushida mwa sanganyaze nyilime mwadragwa na wazalobanu mwenshida nyinao mafanya tupu madragwa na wazalobanu mwawalola Shaga mundumre nguwa zazahatu muamenye leze ndola za huwa na uzahuwa jumbato. Wanawazaloba nguwa wenji, wanawasho wenji wadungu wangu, gwa furao, msi, wadungu zila, wendi mulinda. Wenji wakao malahoni, ngwa laloha mazefaye. Wenji wazazahau kwa tuto waona. Na mfanyo namna mdu wakadilia muwadrage. Haukaya manazala vanu nualona ze aji wao kwa tina wangu waume. Hunga namna hunga taratibu ya umdragi ya hukubalie. Sesa. Hiyo ni yabidi. Shamjarmentinu. Wanasho hatu. Wadungu nziambi. Wanasho hatu. Wayewu hawadungu magadu. Wanasho hatu. Wadungu wahindi. Ngwaendao mbio. Mwabuli ya wadomine wanezo community zinrajina.
kamtsonga namna ya ushida mwaramene wa manzeni shaze pouvoiriza hanyu no ujoni wa hanyu mrengo wa zazatu mto wa jomba to malahoni izo nizo mlo nizo gambule ma jeune o watiti wadunge e wajeni wadunge o wahindi wadunge magadwa wadunge communauté zunwajina wende zao wa urabidiri walole katsonga namna ya waramene ala raison rawalola wana shohaka watona wandwa ume shadi ransi rizibiza ye magadwa warange wende zao rikansi rito wala wabebaha wa malahoni rito wajumbaha warizali wana shohatu rajuwalola riwato malahoni uo ufenya gamdudi mabini uo ufenya uo usuzi shababi njia harmaze metro njia harmaze quartier kansi harme mabangu sahe mwana ulone ajia sahayo lingano nao sahayo tsona mrumme umdragi udemandendola umlole rahana ujuha wendo adunge mzaza umenyendole ya mzaza ulona mrumme rahana ujuha wendo amenye wakamfara karma couple shamkansi gasi hunu gasi maparese riketsa armaze park riketsa armaze place gasi wahara ono wana wala omo likole umhimi salut ça va tu vas bien comment tu vas t'es très belle hein vraiment t'es charmante hein t'es comorienne alors que balango jokem komori t'es comorienne oui je suis comorienne ah d'accord vraiment t'es très belle ah j'ai rien à dire hein. Désolé si je te dérange mais je peux pas cacher au fond de moi ou au fond de mon cœur il faut que je t'avoue tu es belle en tout cas je te laisse prochaine fois salut ça va tu vas bien à l'école ça va se passe bien comment se passe le cours à partir de là tu commences à parler même un petit peu avec wallahi gamjo la troisième fois gamjo partage ce numéro mbabi hambabi est-ce qu'on peut se voir ou tu l'engages moi na wandu mbale ndani hao mbale hwenda na resto mwalimu na kebab na snack wallah rijoshinda rivura na shatu super walole charge anti okaya one mwana zala hunu gene 20 ans gene 19 ans gene 18 ans gene 25 ans gawe muhara mlaulia gomhara mlongoza gomhara mnikakalima shawona mzaza aibo mzazi bala sava kunikesha rona balia n'importe quoi parle à la fille risiki wahara barungorungo debedebe risiki wahara barungorungo shizungu ulongowa yeshango abo yaholewe mwambie mhimise mlaulie mwambie mwema mwambie ujisa ya Allah je te le jure bokalboshi ujo parojo helewa shuana shahad katsusubutila wahimis katsusubutila walaulia katsusubutila warongoza wajo warongoza doazaza hao naongona wanwaume redera menyeze ndola so wana karna usubuti vas-y appelle-la salue-la mlongoze mlaulie mnikiwanamo ah vraiment t'as dit quoi t'es pas antillaise t'es comorienne mashallah t'es très belle hein? Ah, vraiment, on a de la chance au Comores. Hein? Vraiment, nos sœurs, vraiment, sont très, très jolies. Hein? Sont très charmantes. Ah, vraiment, je te le jure. Vraiment, si t'as pas un copain, vraiment, j'aurais être ton copain. Si tu as dit ça, je te le jure. Si t'as pas un copain, si t'as pas un copain, je te jure, j'aurais être ton copain. Vraiment, à vrai dire, je suis craqué. Yangu josputia wambi ukaya. Ah, désolé, j'ai déjà mon copain. Wakati la bumro hangu, mruvura, shaudu mlaulia, salut. Petit à petit. Shekada, ah oui, j'ai pas un copain. Bumro, serre, zekable, m'approcher, mlaulie, mrongozengo, mnikeze conseil. Je te le jure. Gujo kawahao. Charge hansi kasisi de majinrini rikensi kana parjo baze hanya rilongoza na so wana wazalabanu kana parbaze hanya ruwala wana zalabanu shangar jo kansi do azaza how do jo kansi juma umenya zendola za huwa jomba hat
no wanaso hatu ngwa umolikoli ngwasumado no wajeni ngwala wao ngwarengwao no wajeni ngwarengwao ni magaga ngwarengwao no wahindi na waudu wabidi rualole yabidi ruarongoze wabidi ruamanipule ili rualole izo zonti pia rezilanti katsone realite ne verite ya ukaya vanu shatsongwa na shwa kwa rongono wajeni o wajeni ngwa tanteo ngwa repusa ngwa endao shasisi ljati kaswangwa dingoni rijalumeni yabu kana pa josputi libeze hanywa na ribuweze hanywa bwana shwa hatu ngwa jo urelewa na riwarongoze na ruwalaule na ruwadrage ruwalole nena ni wazazi na mkera dwana hanyu mdobu wema baada emazababi wadonja na mwe vite wanaume wa Komoro yemazababi wadonja memalaho ya hanyu mdu wa presanto wana hanyu atidu warenge wangonde wa wangamizi yode ya bigi gamreje harume suje hangu na biye yemana mshawoyi witi mpaka kebabu gojombali ndale makdo akwana zalawa wanza makdo gamjombabo somwe mwana mshawoyi hauzie direkti ya hangu Nambie mwana mshawoyi ulo pari. Nuhambe ukaye message wanambi ya je suis pas bête. Heli wanambi ya tiramba ukaya nguambo mafiti. Tiramba ukaya nguambo nrabo. Shemruma. Hufarse mruma. Ya hunike tola kabange mrumduhazi. Mrumme hahunika tola kabanda yeye katina vanu wahenda. Mhansi miadi ya ukaya yo hufungua ngololo asangu joba koda honi. Wode mbaba huwana. Hujaha ufungua humhansoda honi finalima hulolo kujafanya yaida ya 3 mois hulolo directo mwezi ula wakati walolo mwezi ula yemrumaho hajangu hambe ukaya utowe mbabahu wanao na mbabahu wanao katina vanu wahweda yijangu ambogo ni paron la se message o wafungua nru washe waloma lahoni watiro emane emrumaho ya baki dabu mahatsi katiba maele wana ukaya ngu ufungua ya bakoda honi ya bodo hele wabu mwana mshohangu ya ukase pa normal watu binadamu na wallahi Mwenyezi Mungu katira binao gamuhambe Mwenyezi Mungu katira binao na ye jukumu ya hoa na mawaza ya ndawe haukaya le kalibo shiwalira ngala hulola wakati kali hana mbaba huwana na mi hauzi yanga mniko owazi wahangu konsei na mbenyu wazi wahangu mlo hunu faranta heni yatua hiyarengezo haluzahe heni yatua hiyarengezo hahembanchi na mjitapire rangu matono haukamrumshe mruka mlewe na rabere adite mrumshe mruka mlewe mlole hatasha yojo mkinishi hammana hahudungu interese hamadu ya hudunga ya renga moto ya weponju kanza nuhabi mwana mshohangu hawaze wahangu mruna ngale mrumshe haukamrumshe de devoir yao washie mrumsha umfanyie mahaba umfanyie zo devoir shaka nambanu kwamba utsidi wazo handu zaho waho handu zaho rengezo handu zaho maudu ya mrumshe hudunga gojojua urejeyo handu zaho waho hahe ohamzaza rengezo hae famia maudu ya mrumshe hudunga hukaya mrumshe ushanje haraka ikaha hudungu wallahi na Mwenyezi Mungu kuna uhunda bantu bahwenda nemana ya mzewoyi yatokire ya ruhonda ni dabo yatsona bahwenda geno wana shahe hunumanga gena wana na shahe hunumanga komori katina ya parofanya hasi komori hende halule mwana mshoyi heyada hambali ya ujahunu wazaya wane gumtsimbieza msana firauna hatowe mrumme hama bakatumtaha bahajua moto mumjini ne mrumahe mumjini halulani moto ulona 24 ans ngwa enshio yabo ngwa ubwadzima finalement hambie mrumme ya rohende zahe badeja halemewa katwaze mrumme bakoda holi yotu de kontra mafanya yabo mimi honest yemana wo yatosmuti ya roha ndabo batsujo kamru wa umrenga yabo gamrongoze nywaze wa hangu gamrongoze nyi mazababi gamrongoze sisi mazababi nema sima jeune ya ukaya heni mrumsha ujoka umlola mfanye devoir yahe parce que c'est normal shafanya ta ufanyo handu zaho maudu ya mrumsha udunga utikane matwanzi horoje yohanyu utikane matwanzi horoje yohanyu heni zo ujoka uranda pia do mrumena do hansukaya couple yo ujo utsambalia mrumsha yo ujo uchanger yabo mimi ele kalimanjuka nzanu habiye hauni mabia ni nywaze wa hangu heni wahia tuwa hiya fanyu handu zahe na jitapile raha Mwenyezi Mungu jamu haura haundudu hazi wa jaja wamba kutushida wajuha baikede mnaria liwa retret utiwane nziro wandi sambanyu ba harumwe fami baikanga wa mrumdu hazi kutushida wajuha
kejatimizo ngato johamba hufanya mbaru na resheleze fami haini mruna waho haduzahe maudu odungwa udojo ukaya ngawe na waurejei hata mpaka de yabo watukufu ngamtsaho sama ikaitso katsirongwa nayi shangazi sikitishao ngazi hozao ngazi rabisao ho ujihanzu kaya za kurenda na nayi mrungono ya ukaya wenge na mrummega modona mmenyele kupu ye mjomba olange mrundu azisuri katushida ufanyandro ga modona kesho ngani menye kupula ya Latif na rilie Mwenyezi Mungu na reshele horjo kahwenda ritsi menyeze kupluza wanu haini mwanamme ajuka drage mrumshe na tunde wikati na mrumme ritsi menye kuplu na risikiniane ema selibakeri ngwa wenji na rijitapili harmu watu na wanraume ritsi nji harmu wadu na wanraume ranzeli menye wati ubinadamu s'il vous plaît gamisulka wenjo hanyu gamjo kamnau eme kamnau jibyo gamjo ndeteste shaga mabione verite na mjienyo ngomo hanyanyi mkusure zero zahani shana mrensu wazi watu wa respire na mrensu wazi zatu wa respire na mtsaho wanawazaloba mbangu wa wenji ngwa jenda ngwali wao ni mabundi karamba mabundi ngwali wao ni wajeni do warengao huwafanyezo wanzao na rirenge sisi na riwafronte na riwarongoze na ruambie heni za hwamba nerengwa na shatu walo hunumangari walo lereshida sinao rirensu wadzadzahao kanga na wanwaume bayonongo ikao ilonziro ya Mwenyezi Mungu katsira binasi na hini mwanadamu yata fitna harumandola ya menyandola na dojoka ya uo Mwenyezi Mungu kana parujoka radhinae haukaya uo haro wadaraki ito mchashi tampaka liabu nga mtsao sama nyua tukufu ikawa mnidungao ikaicho katsinjia na itunongwa na je m'excuse haukaya haini nongozi ndo na ingarjo zaba nezi change mwana mshihamando ya ileo ya ukaya mbabaho wanahe uha mwanziza ya enda hata yafanya ya dade na ikomora mrenga uja unumanga ya nshode na ya hansi ya ukaya objectif ya hedo huja ya mrenge motomo mjini sena jweni ya tu mbabaho wanahe yende hata yanzu ya mtobonze hata mpaka de yabo nga mtsa usamaha ikaicho katsinjia nai au kaito kati rongwa kalimabi c'est normal na rudo zamba baike kamna ujibiwa sio muhimu rudo hundaze faida muhimu Mwenyezi Mungu akiradhi nasi shakatina bezwe wewe bokali boshi ujibiwa hauambe bravo shauro na Mwenyezi Mungu jala waiz ya rjainda nike hikma na fahamwe hasonti pia hani mgado joka ya norendazo msina ukarar orendazo kuna ukarar na ranzane rivenzane merci ali atimalide na ranzane rivenzane rike wanadamu waudoshelezana zenjema mnatitsona ya ukaya zinu dizo nzifanya au yabonga mikontra ya turam mnatsona ukaya zinu dizo nkojiwanizo yabonga mikontra ya turam mnatsona ukaya mimi tirange mrumshe wa wandu yabo izo turam yaba unchujiwanizo mnatsona ya ukaya mimi tirange timenyendo la yabo izo turam yaba unchujiwanizo ya Latif inde dunia mwiso watukufu nari profitera nzane nari profiteri ani mungu yafanye ndongo ikao maudu Mwenyezi Mungu yumtamani kana ula hasar shabu na tijense ukaya maudu otuwa mronda ani mwanadamu na domba ukaya bi wangu turam ya Latif hata mpaka diabo je suis désolé gamtsa usamaha ekaitso katsinjia nai au kaitso katsirongwa nai hawe kaitso katsaba kalima ikao le zero na mbi mwana mshohangu ya ukaya ye verso wanambia njajo parjo accepte iyo demana nanjia osomwe mrumaho ni joza kweli ya mrumaho ya nambia na kaujani urongozi ya ukaya ria Mwenyezi Mungu ba mwanadamu shinu tsihin garzunguli yao na banu maitiri dungu gamrongo vanu gejokulu de test na banu sati fo winguni ntina ka homo duniani gawo yabo ngo tabishe mrumaho na wala usaho fo winguni kuna ka homo duniani gawo yabo ngo menyo kuplia wangu wala usaho fo winguni kuna ka homo duniani engarda kio horenda na jusqu'à quand ija wakati wa bidiranzana na ukana baraka ija wakati wa bidi respectana na ukana baraka si wana wambebe mzima mzaze mzima s'il s'agit nos origines hata mpaka de yabo boom